नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनं भद्रायां वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्फुरामि लीलाचल बिहारी जगतरनाथ बड़ियारभुज कालिया संत बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ ओडिशार देशर राज्यर समस्त कलाकार वृंदकर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल दीर्घाय करंतु निरामय करंतु ए प्रयास कलाकार अग्रगति हो समस्त दीर्घाय करंतु निरामय करंतु प्रभु को पाद तले मोरिया होची प्रार्थना। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपनकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आज आउ एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो अभिनव प्रयास आमे ओडिशार विदग्ध कला ओडिशार लोककला ओडिशार श्रेष्ठ कलार कलाकार मानकर घटनाबहुल जीवन कहानी को आने आपन आगे उपस्थापन करूँ। दर्शक बंधु, से अभिनव प्रयासर उद्देश्य साधन निमंते आम आज पहुंचाइचु कटक जिलार बांकी अंचल। तो से बांकी अंचल अच्छा जने पाला जगतर श्रेष्ठ प्रतिभा कहले अत्युक्ति हेब नहीं। तो दर्शक बंधु, से महाशय आम पाखे उपस्थित अच्छा। चलतु से महाशयकर परिचय प्रदान पूर्वक आज कार्यक्रम आरंभ करवा। सर, आपण को आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ प्रणाम एवं आज अध्याय स्वागत। मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल को धन्यवाद एवं समस्त श्रोता मंडली मान को मोर नमस्कार। धन्यवाद सर। सर, आपन परिचय मो ना प्रताप चंद्र रणा, प्रतागढ़, बांकी ब्लॉक, जिला हला कटक। सर, आपनकर पालारे आपनकर भूमिका कौन? पालारे मु होची जने सिपाली वा संगीत हिसाब रे आज्ञा मु जने पालारे रहिछि। सर, आपन पाला जगत को कि प्रवेश कले? पाला प्रवेश कली कहीं आगुरी मोर बापा पालारे थिले आज्ञा। दी जन भाई मोर अछंती स्वर्गत गायक रत्न अनंत महापात्र सहित थिले आज्ञा। मझा भाई मध्य थिले आज्ञा। तापर पाला प्रति मोर लक्ष्य रहला पाला ओडिया साहित्य केंद्र आगु बंचि रहइबो आज्ञा। पाला प्रति मोर टिके रहिला लक्ष्य। सर, आपनकर केते भाई आपन? आमे तीन भाई। आपनकर अन्य दुई भाई मध्य पाला कलाकार अछंती पाला कलाकार। तो सेमान सर पाला सब कोन करंती? पालारे जने भजन पालिया थिले से स्वर्गत अनंत महापात्र सहित थिले आज्ञा। तापर बांकीर हरिराजपुर बसंत कुमार रत्न सहित मध्य अछंती आज्ञा। बड़ भाई जे से वर्तमान हिसाब नेलेनी आज्ञा। से मध्य पालारे दीर्घ 40-45 वर्ष गुरु अनंत महापात्र सहित थिले आज्ञा। आपन सर एबे पाला परिश्रम करछंती? पाला मु एबे वर्तमान 20 वर्ष होला गायिका संयुक्ता महापात्र सहित आज्ञा ओडिसा पुरापल्ली रे पाला परिवेषण करि अछि तांग सहित रहि कि गुरु दीक्षा दउछि शिक्षा दउछि आज्ञा। दलर लीडर गार्डियन हिसाब रे अछि आज्ञा। मु मध्य तांग सहित दीर्घ 20 वर्ष ला रहि। सर, आपन को अंचल जे गायक अछंती गायक सरोज श्रीयुक्त अनंत चरण महापात्र तांक सहित के पाला परिश्रम करथिले? तांक सहित मु पालिया हिसाब रे तांकर शिष्य बेसरे दीर्घ मु 20-25 वर्ष थिली। 20-25 वर्ष। सर, आपन पाला जगत के प्रवेश कले केते मसिया रे? पाला जगत को प्रवेश कले 87 मसिया रे। 1987 मसिया रे। सेते सर आपन 1987 मसिया रे अद्यावधि आपन पाला परिश्रम चालिछि। सर, ए भितरे आपण केते जन गायक सहित पाला परिश्रम करलेनी? मु विशेष गायक सहित जाइने। प्रत्येक अन्य केते जन गायक मोर जने थिले दादा हबे अभिराम महापात्र आज्ञा। मोर गुरु हेले महाधर पंडा आज्ञा। तबरे बसंत रत्न सहित जाइछि आज्ञा। ए पाला जिबा भितरे गुरु को सहित मु अन्य जगह बुलिछि आज्ञा। किंतु एबे वर्तमान संयुक्ता महापात्र सहित मु दीर्घ 20-25 वर्ष ला अछि आज्ञा। सर, आपण जले पाला स्टेज ऊपर पाला परिश्रम करंते गायक सहित सेतबे गायक को आपण केमि सहयोग करंती? गायक को सहयोग श्रीपाली हिसाब रे गायक गोटा पद बोलिले आज्ञा। से पदटा को केमिति मु डाहन पाली हिसाब रे बा श्रीपाली हिसाब रे आज्ञा सहयोग करी मोर मूल लक्ष्य आज्ञा। गोटा काव्य होची आज्ञा। काव्य होची कुमार संभव आज्ञा। कुमार संभव प्रथम श्लोक होला अस्ति उत्तरास्यम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज आज्ञा। गायक बोलिछन्ती गायकर मन नै पूर्व परात्म निद्य बगा तितम पृथ्वी विमानदंड आज्ञा। पालिया चतुरता सहित 16 गुण राजा को 32 गुण मंत्री आज्ञा। गायक जदि गोटा पद बोलिले आज्ञा धेन आहेनंग सुरम्य छंदग नासन प्रेम रस स्वाग आज्ञा। कवि हेले हेउछन्ती विदग्ध चिंतामणि अभिमन सामंत आज्ञा। रसिक जनराग बर आनंद को घन रसदायक मेघ विज्ञ सिंह अखिल जनक रघ आज्ञा। साग विनाशन को भाग महा अज्ञान संग नम कंपन भाग भजी दुख सागर लंग। गायक जो पदटा बोलिले से गायक को चतुरता सहित श्रीपाली तांग सहयोग करा गायक पालियार हला करते आज्ञा। सर, आपण कहबार थला 16 गुण राजा हले 32 गुण मंत्री तामाने यदि हमर गायक महाशय के महाशय दे 16 गुण हले आपण श्रीपाली बा तो सहाय्य करा। यदि 32 गुण से ताको पद को धरि पारले हां से प्रकृत पालिया से प्रकृत संगीत आज्ञा। सर, एबे हमरो जो नूतन पीढ़ी सब युवा कलाकार माने पाला जगत को आछंती तांकु सर आपनकर वार्ता कोन रहइबो?
ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ମହାଜନ ଜନ ଗତେଶ୍ଵ ପନ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ରତ୍ନ ହରିନାଥ ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଟ ଯୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ହରିବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ ବଡ ବଡ ଗାୟକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଲା ନଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଅନେକ କବି ମାନେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କବି ମାନେ ଯୋଉ ଚାତୁରୀ ଲେଖିଥିଲେ କବି ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା ଚୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଉଛି ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମପାଡାଗଡ ନିବାସୀ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଜଣେ ନଟବଳ ଧବଳ ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି କା କାରେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଚକା ଡୋଳା ମୋ ଦୁଃଖ କାଟି ପକା ହେ ବୋକା ଦୋଳା ମୁଁ ପାପି କୁଳେ ପକା ପକାଇଲା ବନେଇଣି କୁଞ୍ଜର ଡକା ପ୍ରକାଶୀ କୃପା ବହନ ନାସିଲ ଦକା ଭିକାରୀ ଆସୁଦାମା ଦିଜ ଅତି ଅଭେକା ଲଙ୍କା ପୋଡା ମାରୁତି ବଳେ ବର୍ଜିଲା ଦକା ବୋକା ପରି ମନ ଚନକା ହେ ଖାଲି କା କାରେ ପଦ ଯିବ କବି ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯେ କି ଆମର ବସୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ ପଦ ସବୁ ରହିଛି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୟନ ପ୍ରାସ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ ଆଜ୍ଞା ବିଭାବରୀ ବିନାଶ ବିଭାବସ ପ୍ରକାଶ ବିଭାସ ଶେଷ ପ୍ରକାଶ ବିଷମ ବାଣେ ତ୍ରାସ ବିଂଶ ନେତ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବୋଇଲା ଉଚ୍ଚ ଭାଷ ସେ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କରି ଆସ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ଭ୍ରାତ ଗିନି କିସ ବିନିଦ୍ରରେ ରହସ୍ୟ ବିନା ସତୀ ଅବଶ୍ୟ କରିଛି ବୈରୀ ସାହସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଶୈଳୀକି ପାଲାକାର ଯଦି ପରିବେଷଣ ନ କଲେ ତାକୁ କେହି ଅଡିଆନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଶ୍ରୋତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପାଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଯୁବ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନୁହନ୍ତୁନି ପାଲାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରନ୍ତୁନି ପାଲା ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାୟିକା ହୁଅନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ରସ ପରିଚିତ ଗାୟକ ତାଳ ପରିଚିତ ଗାୟକ ସହଯୋଗୀ ପରିଚିତ ପାଳିଆ ପାଲାକୁ ରସରେ ଗାଇଲେ କୋଉଠି ଭକ୍ତି ରସ ଦରକାର କୋଉଠି ବୀର ରସ ଦରକାର କୋଉଠି କାରୁଣ୍ୟ ରସ ଦରକାର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦରକାର ସମସ୍ତ ରସକୁ ନେଇକି ଯେକି ହୃଦୟରେ ଜନମାନସରେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ପାଲା ଗାୟକ ତାକୁ ପାଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା କ୍ୟାରିୟର ପାଖାପାଖି 37-38 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର 1987 ମସିହାରେ 1987 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଚାଲିଛି ସାର୍ এই দীর্ঘ সময়ের পালা পরিবেশন ভিতরে আপনার অভিজ্ঞতা কোন পালা জগত বিষয়ে আপনার ধারণা কোন পালা জগত লোক মানকৰ जो मनमुणा होची पाला जो আজ্ঞা ओडिया साहित्य छंद जो पालाटा परिवेषण पाला होची ओडिसा रे विदग्ध कला আজ্ঞা पाला बाप पुअर संपर्क कोन আজ্ঞা भाई भाईर संपर्क कोन मां पुअर संपर्क कोन स्वामी सेर संपर्क कोन पाला बंचरेबो पाला एबे भी लोक सुनुछन আজ্ঞা पाला जदि उत्कृष्ट मानर पाला আজ্ঞা जदि प्रकृत पाला करा जो पाला कलाकार जने प्रकृत पाला परिवेषण करियो ताको लोक अध्यापक ग्रहण करिवे किंतु आम जो युवा कलाकार ताको जो अपभ्रंश करिवा से ठीक है कि महाजन जन गत्य सपंथा पूर्व पुरुष गायक गायिका माने जो बाटे अनुसरण करि जाछंती ताको जदि शुद्धभूत भाबरे साहित्य चालू तत्व चालू भागवत चालू उपनिषद चालू तो युग जो क्रम रे जाउची से क्रम रे जदि पाला परिवेषण करा जिवो जे स्वागत योग्य हो सर आपण तो पाला परिवेषण करंती गायक होंतो बा गायिका होंतो आपनकर गायक गायिका को तांकर माने परिश्रम रो टिके रेस्ट दवा पई आपण माने दृष्टि आडू भाबे पालिया माने ताको सहयोग करंती तो सेही सहयोग समय आपण दर्शक मान को कोन सो परिवेषण करंती भजन पालियार सहयोग होची गायकर सहयोग होची आमे होची गायिका को सहाय्य करू पाली आज्ञा गायक को पाली सहाय्य करू जो गायक को पेंडाल ठिया करी आमे तो कोनसी अनुमति नै गायक हमर जीवा पूर्व पेंडाल को आमे जो प्रथम मु जाई कि जो आद्याल पर सिपाली हिसाब रे मु आधा घंटा परिवेषण करे जो आधा घंटा परिवेषण करे गायक जाई कि मंगलाचरण करे विषयवस्तु करी गायिका जीवा पूर्व मु परिवेषण करे जदि मते सभा को अनुमति देला पुराना पाली आसे संगत हिसाब मु किछ कहि परिबी से छंद चंपरे मोर टिके बेसी लक्ष्य सर आमे भी जानिछु आपनकर छांद चंपू भलो हुए तो दर्शक तरफ मु अनुरोध करबी सर से चंपू पदे हम दर्शक पई चंपू होची किशोर चंद्रानन चंपू आज्ञा किशोर चंद्रानन चंपू रे कवि सूर्य बलदेव रथ आज्ञा मु आपन खया पटलरु आज्ञा तार द्वितीय पदटी बोलुची आज्ञा प्रथम पदला क्षमानु कंपाधर क्षीर सागर संभवा कुच कुंभ जुगल परिराम आज्ञा सब गायक माने बोलुछन आज्ञा कि द्वितीय पदटी बोलिबा दरकार आज्ञा हेले क्षणे हेले नाम कुल भोजे मु तुम हे जणे तो हे बारू पापी गणे विशंबर हे
অনান করহিত অনাউনি নিরত অনাউনি নিরতম চুনা করু দূরিতম অনারত চিত মনা সুচি হিত যৌনা ধন পতিত যৌনা সহিত হে ক্ষমানু কম্পা ধরহি ক্ষীর সাগর সম্ভবা কুচ কুম্ভ যুগল পরিরম্ভ যুগল পরিরম্ভ চতুর হে ক্ষমানু কম্পা ধর হে କ୍ଷପଟଳ ଚମ୍ପ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଚହଳ ପକେଇଥିଲେ ଗାୟକ ଅନନ୍ତଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପାଳିଆ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦୀପଦ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ତ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳାର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବଡ ପୁତ୍ର ମାର। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ କର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। 1962 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେହେରୁ ଭବନରେ ପାଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦେ ଥିଟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ବଡ ବଡ ପୁରୀ ଦୋଳବେଦୀର ଗାୟକ ହରିନାଥଙ୍କ ସହିତ ପାଲା କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ସହିତ ପାଲା କରିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଗାୟକ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଇନି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାଲା ଭିତରେ ଶେଷ ସମୟ 20 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ସିଂହ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ମହୋତ୍ସବ ଥିଲା ସେଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାବେରାରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଳଜଡ଼ଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓଡିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବରପୁତ୍ର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛୁ ସାରା ଓଡିଶା ଯାକରେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପାଳି ବସିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳିଆ ହିସାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତର ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପାଇ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଇଏ ଆମର ହଉଛି। ସାର୍ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିପରି? ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କହନ୍ତି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କର ସତପଥରେ ସଦବାଟରେ ଯାଏ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କର ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଭାବ ରଖ ସଂସାର ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଭାବ ରଖ ଭଗବାନ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତ ଆମେ 2 ଭାଇ 3 ଭାଇ ଆମେ ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ରଣା ତ୍ରିଲୋଚନ ରଣା ମଝିଆ ଭାଇ ମୁଁ ସାନ ଆଉ ମୋର ଯୋଡିଏ ପୁଅ ଆଉ ଯୋଡିଏ ବୋହୂ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଣି ପ୍ରତି ଜଣକୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବଡ ପୁଅ କଣ କରନ୍ତି? ବଡ ପୁଅ ମୋର କିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରି ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା ବମ୍ବେରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ କରିଦେଇଛି ସେ ଗାଡି ମଟର ଆମ ପାର୍ଲର ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଛି 8-10 ମାସ ହେଲା ବହୁତ ଜଣ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ କେବଳ ପାଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେବଳ ପାଲା ଜଗତ କରନ୍ତି ପାଲା ସହିତ ଆଉ କିଛି? ପାଲା ସହିତ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହେଲେ ଖଣ୍ଡୁଆଳି ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ମୁଁ କରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କାଳିସୀ ମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆଳି ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୋର ସେ କାଳିସୀ ମାଙ୍କର ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର ସଂସାର ଚଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଯାହା ହେଉ ଏକ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲୁ। ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦୀପଦ କହିବେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ କଳା ସନ୍ତା ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ଜାଗା ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଖାତିର ନ କରି କଳାକାର ମାନେ କେମିତି କଳା ପରିଦର୍ଶିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଏ ପାଲାର କେମିତି ସହଜ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହଉଛି କଳା ବଞ୍ଚି ରହୁଛି କଳା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଏ ହଉଛି ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଗସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ଯଶସ୍ୱୀ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କଳାକାର ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ହଉ। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଓଡ଼ିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ପାଲା ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल प्रत्येक अध्याय को आपण आरंभ शेष पर्यंत देखंतु ताकू लाइक करंतु शेयर करंतु एवं नुआ नुआ वीडियो देखिया पई ताकू सब्सक्राइब करंतु एवं सर्वशेष रे आपण मानकर मतामत कमेंट बॉक्स जाई कमेंट बॉक्स देया पई मोर अनुरोध। दर्शक बंधु आज पई एतिकी पुणी देखा हबो आपण सहित आउ जणे ओडिशार श्रेष्ठ प्रतिभा सहित से पर्यंत आपण ठारू विदाय नउछु रहउची नमस्ते। आशा करूची से सत्यनारायण आशीर्वाद रु भलरे थिले अछंती रहिबे समस्ते। जय जगन्नाथ।